بسم الله الرحمن الرحيم. سنايا حمد توريف بدون كرمنا الله سلام ما بسلواتي أريس كرني نبيايا إنصاف لوب كروا إنصاف الفنديارون وداعن تبى مها حاضرين أدي أركض كيف فدا من بعدك بعدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي حسين صلاح الدين ودار فاوني لبي من ورني كندنجين وبينون تبهالاجين تبين ماي في كركوجين وبيزارين وسوانه. أدي أرجعمنge ديرونga كورا إكيكي خد بالتا بالايرو أرجعمنge مفدم لبي مفر دانيكين إبينو تبهالنگ بتشه كم كسرقول واحد كده هم تفا موضوع كي لبي مفر دانيكين بينو تبهالن تشه مي موضوع أدي أرجعمنge لبي مفر دانيكين بينو تبهالم أرجعمنge إسلام دينga بارو لافاوه एगतुन की रसूला के हयात पर नजर हिंगालायरो की रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशत के फान का अरिहुगा एसवी गेगा फरीक कुलवाने से हुई तो नमस आयशत के फान गेगा खाए चे ने तुम्हें देनुमो की रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधो रोद है पे अदि खाए चे लिबे दो की रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबे में वरकु फुट्टा लगे उन्नो अदि आरुगन में बस वांवी मिफद बाइका एगतुन अरुगनमेगे इस्लाम दीनगे ईमानकमगे रुकुंतक बलालारवस हियोमिवरा नुबामिवरा ईमान तिरुमा अरुगनमेना अंगवाफावे आ दन्नवंतो अरुगनमेना हियोमिवरा नुबामिवरा ईमान तिरुवेनी अरुगनमेन लिबेमिवरा शुक्र कोगे अद मिकन कुरेवेनी कीनतो अरुगनमेन लिबेमिवरा तनगे बिनता बहालागे अद इस्लाम दीनुगा बारवलाफावा अनेकमकी इस्राफ नुकुरमशा इक्तिसाद कुरमशा फहर रखा कुरमा एगतुन अरुगनमेगे दिरोमगा कमे दमे दिमावाणी बुनफकैनो अरुगनमेन कमेस कमे दिमावेगे अतुगा अतम बोडो खायदे कुरन चेहे दो अरुगनमेन फह रक्कानु कोफिकमगा वाणमा अरुगनमेन कोंता कोंतो ए फासा होदानी मिसालका अरुगनमेगे दरिन्न तौलीम अदा कुदिन मट्टका नोत अरुगनमेगे आयला मेहकु बलिवेगे वेरे दांजे जिकमगा वाणमा नोत अरुगनमेन वेरे दांजे जिकमगा वाणमा अरुगनमेन कोंता कोंतो ए फासा होदनी नमस दन्नतो मिजमानगा लिबे आमदनी देखोल रुचिगे उलेरस एमएस बेनोनी एमए फहोगे आईफोन प्रो मैक्स एमएस बेनोनी एमए फहोगे रोलेक्स अतुर कुरी गड़ी अरा नमस अरुगन में मिहिंग इसराफ कोगे उलेरमा अरुगन में फह रक्कानु कुरेवेरे एरुं अरुगन में फहन लिबेनी गेल्लो वुमाय को अरुगन में लिबे में वर तनके बेनता बहालन चेहनी अरुगन में फह रक्का कुरगे मकसदुगा अदे दुनिया के एक कंकल तक नजर हिंगालारू एता बायका काने से बोने से नुलबिगे उड़े अदे काने से बोने से नुलबिगे कम में दुआ को मरोनी किता कुदिन तो अदे यूएन कोफावा दिरासा को अंदाजा कुरा गोतुका दुआले के मतिंग फंसवीस हास मिहु मरुआरो एगेन दिहा हास मिहुन्ने की बड़ा जेगे मरुआ कुदिंगे तो नमस अरुगन में एमए बेलमेंडती अरुगन में हितंगिरी हायदे कुरारो अरुगन में मिकन कुरग हिवाने तो अरुगन में रीति हा हेदुल्लेवे अरुगन में बेनु हा खाना केवे नमस एको दिनका मी फाहिफुस्ते नोवे अरुगन में एमी होंगे एहसास त देनगट मटका अरुगन में लिबे मी वर्तनगे बेनता बहालंगे बचे अदे अरुगन में कुरियमती रोदमा की अरुकमा तकवावरकमगे मस नमस दन्नवतो ए एमे बोड इसराफ कुरमा गुलामिफावा मस अरुगन में दिबेन जमानुसरे रोदमा तैयारुंगे नमुगा गेगा कुलला हुरिहा सामान तके बदल को मेजा सोफा सेटे गणगे उलेरु मी अरुगन में कोम्मे वेस कुनजे खयतो मी खडतो नको अरुगन में नूलेवितो अदे मीवेस बेलवनी इसराफिगे गोतुगा एगोतुं अरुगन मेंगे इस्लाम दीनुगा इसराफ कुरमा नहीं कुरवाफावे वुमायको अरुगन में लिबे मिवर दनगे बेनुत बहालन चेहनी अरुगन में इसराफ कुरा मिवरु मदकुर मट्टका अदे की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरुगन में मुदा बेहुमा नफका दिनमा बेहकुतुं विदालफावा बसवलगे मानागा वागुतुगा वनी एमएफ वितमा तिमागे नफ्सुं फशाशे अदि तिमागे अमिल नफ्सटका खद कुराशे देंगे चे बाकी वेजनमा तिमागे अहुलन खद कुराशे तिमागे अहुलन खद कुरमा फो एचे बाकी वेजनमा तिमागे गाय तिमागे मिहुना खद कुराशे अदे अरुगन मेंगे आयलाया अरुगन मेंगे दरेंता हक्कु अदा कुरमट्टका अरुगन में लिबे मिवर तनगे बेनता बहालंगे बचे एगोतो मीके तेरे कीता मीहुंतो खराम बेनुंतका अमिल नफ्सटका खद कुरनी कीता मीहुंतो मस्तुआते किच्चा जुआ कुरमगा रुफिया खद कुरनी ए रुफिया इसराफ कुरनी अदे मिफद बेकारो हराम बेनुंतुगा खद कुरायरो कोबातो एकला आयलागे हग्गुता
ಕೊಬಾತೋ ಎಕ್ಕಲ ಗೇತಿರೇಗ ಕಾಂಡುದು ಬಿಗೆಂಗಿನ ಕುಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಗು ಎಗೇಗ ಕುಲಿ ದಕ್ಕನಿ ಕಾಕುತೋ ಅದೆ ಉಮಾಯಕು ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಲಿಬೇಮಿವ ತನಗೆ ಬೇಣತ ಬಹಲನ್ ಜೇನಿ ಅಳುಗಣ್ಮೆಗೆ ನಫಕ ದಿನ್ಮ ಆಯಲಾತಕ ಹಕುತ ಅದಾಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಅದು ಅಳುಗಡ್ ನಿಮ್ಮ ಮಸ್ ದಂಡವಾಣಿ ಅಳುಗಡ್ಗೆ ದುಆಯಕಿ ತಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಬೇಫುಣ್ಣಕಿ ಮಿತಾ ಮಿউಳೆ ದುವಸ್ವರುಗ ಸವಾರುವೆಗೆಂ ಹವಾ ನಫ್ಸ ಹಿತಾ ಹಶಿ ಎದುನ್ ಹಾ ಮಗಕುಂ ತೆದೆ ಮಕೊಯ ದುವಿದಾಣೆ ನಮಸ್ ನುದುವಚ್ಚೆ ಅದು ಲಿಬೇಮಿವರು ದಣಿಗೆ ಬೇಣತ ಬಹಳಚ್ಚೆ ವಸ್ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು